is a birth certificate in the United States, what it looks like. Šis ir dzimšanas apliecība Amerikas At least from many valstīs. years ago. And you can see here my name, legal name. Jūs varat redzēt manu pilno vārdu, My parents here. manus vecākus. And you can see that I was born in Fort Worth, Texas. Jūs varat redzēt, ka es biju dzimis Teksasā. If you're from Texas, you're very proud to be a Texan. Ja tu esi no Teksasas, tu esi ļoti lepns par sevi. But if you look on the back of the certificate, Bet otrā pusē apliecībai my footprints, right? ir mani pēdu nospiedumi. You can see that my father is from a small community by the name of Bonham, Texas. Var redzēt, ka mans tēvs ir no mazas ciematiņa Bonamas, In Teksasā. fact, my family roots come from that area that's very remote. Manas ģimenes saknes nāk no reģiona, kas ir ļoti tāds attāls. This is my grandfather. Tas ir mans vectēvs. He loved to fish. Viņam patīk zvejot. I don't think these were what we would call clean fish. What? These were not what we would call clean fish. Mēs šīs te zivis nesauktu par šķīstām, Because he was not an Adventist. jo viņš nebija adventists. Here I am at my first birthday in Texas. Reku man pirmā dzimšanas diena Teksasā. You can tell I'm already ready to be a farmer, right? Vai jau redzēt, ka es esmu nākamais zemnieks. But here is the actual city where my family roots begin. Un šeit ir tā pilsēta, kur manas ģimenes saknes sākās. Oh, Wolf City, Texas. Saucās Wolf City. My dad was born in Bonham because that was the nearest place that had a hospital. Mans tēvs piedzima Bonamā, jo tā bija tuvākā vieta, kur bija pilsēta. 1,594 people. How many? 1,594 lived there. 1500 cilvēku tur dzīvoja. Very small, right? Ļoti maziņi. This is where the grave of my grandparents is at. Manu vecvecāku kapa vieta. And my grandparents were actually what is called in the United States sharecroppers. Un mani vecvecāki ir, viņi tiek saukti par kaut kādiem labības audzētājiem īpašiem. Basically, they were working on somebody else's land. Viņi apstrādā cita zemi, and they were able to keep the crops that they were able to harvest. bet labību viņi var paturēt sev. Very poor. Ļoti nabadzīgi. Here I am with my sister in Wolf City. Šeit es esmu ar savu māsu Wolf Cityjā. We had traveled to visit our grandparents. Mēs apmeklējām mūsu vecvecākus. And this is the fire department. Un šis ir ugunsdzēsības dienests. So here I am 37 years later. Un pēc 37 gadiem vēlāk esmu jau atkal šeit. The building must have been built by Germans. Droši vien vācieši uzbūvēja to ēku. It was still standing. Jo tā joprojām stāvēja. Take a look at that. Pasieties šiem teksasiešiem. Here I am with my boys. We had our hats with us, so that was great for the pictures. Te es esmu ar saviem puikām un cepurēm. One of my uncles Viens no maniem onkuļiem was electrocuted and died working at the top of one of these buildings. strādājot uz šo ēku jumtiem ar elektrību tika nosists. This is the center of town. Šis ir centrs, šis pilsētiņas. Yes, they're very poor places in America. Jā, Amerikā arī ir ļoti nabadzīgas vietas. This is the post office. Šis ir pasts. There's a challenge with this community. Ar šo vietu ir izaicinājums. And that is that it's isolated from any other Adventist church. Tā ir izolēta no jebkuras citas adventistu draudzes. The closest Adventist church is 17 miles away. Tuvākā adventistu draudze ir 17 jūdzes, jeb 25 km attālumā. Many conference employees have never even heard of the community of Wolf City. Daudzi savienības konferences darbinieki pat nav dzirdējuši tādas vietas nosaukumu. It is not a community that they would end up driving their car through. Viņi nav braukuši cauri tā ar mašīnu. As far as I knew, there had not ever been an Adventist even interested in trying to work for the community of Wolf Cik man City. zināms, pat nav neviens bijis adventists ieinteresēts strādāt šajā vietā. But I have 3 relatives that live there. Bet man ir 3 radinieki, kas tur dzīvo. Actually, more than that, I have 3 aunts that live there with their families. 3 tantes, kas dzīvo ar savām ģimenēm. What opportunity will they have to hear the Adventist message?
Kāda iespēja viņiem būtu dzirdēt adventistu vēsti? I live 2 hours away. Es dzīvoju 2 stundas no turienes. The closest Adventist church is a 30-minute drive. Tuvāk adventistu draudžu 30 minūšu braucienā. What chance do they have of hearing the Adventist message? Kāda iespēja viņiem dzirdēt adventistu vēsti? Do you think I should go to the conference executive committee Kā jūs domājat, vai man vajadzētu doties uz konferences padomu? and say there is a community that has a population of 1,500 people? Un teikt, tur ir tāda vieta, kur ir 1500 cilvēki. This is a very important community. Un tā ir ļoti svarīga vieta. We need an Adventist church there. Mums vajag adventistu draudžu tur. By the way, my 3 aunts make their home there. What? My 3 aunts live there. Un starp citu, manas 3 tantes tur dzīvo. They'll say that is nepotism. Viņi teiks, tas ir neprāts. It's showing partiality to your own relatives. Tas parāda ieinteresētību tavējo. We have a community with 250,000 people with no Adventist church. Mums ir vietas, kur ir 250,000 cilvēku un nav. How can we send a pastor to a community with only 1,500 Kā mēs people? varam sūtīt mācītāju uz tādu vietu? So I didn't even ask. Un es pat nejautāju. I had no hope Man nebija cerība, that somebody would actually live there in that community and share the Adventist message. ka kāds tur dzīvot un līdzdalīt adventas vēsti. Not only was the community small, it was also poor. Ne tikai maza tā vieta bija, bet arī So nabadzīga. what do? Tad ko mēs darām? It takes tithe dollars in order to be able to pay a pastor's salary. Lai mācītājiem apmaksātu algu vajag 10. tiesas That's not ziedojums. going to happen in Wolf City. Un tas nenotiks Wolf Cityjā. This is my Aunt Marjorie's home. Un mans tantes Marģerijas māja, At the time I took this picture, she's 80 years old. kad es uzņēmu šo bildi, viņai bija 80 gadu. The house has many different levels in it, Tur ir vairāk stāvi mājā, but it wasn't built that way. bet tā nebija It uzbūvēta. has settled over time. Tie izveidojās laika gaitā. This is Aunt Joyce's home. Šī ir tantes Joyces māja, This is a mobile home. tā ir mobīla māja, And this is Aunt Geneva's home. un šī ir tantes Ženēvas māja. The only way you know for sure she's home is if you see her car parked here. Vienīgais veids, kā zināt, ka viņi ir mājās, ir, ja tur mašīna ir tajā garāžā. Because many times she won't come to the door even if she's home. Jo dažas reizes viņi neatnāks pie durvīm. It's what we call a social recluse. She likes to stay to herself. Viņiem patīk palikt pie sevis, viņi cerēs vēl neatnāk pie durvīm. And Paldies here man. is the church plant of Wolf City, Texas. Un šeit ir jaunas draudzes iedīgļi šajā Wolf Cityjā. And guess who was their speaker for their very first Sabbath? Un uzminiet, kurš bija runātājs viņa pirmajā sabatā. That would be me right there. Tas bija es. And you know who I'm standing next to? Un ziniet, kam es stāvu blakus? The mayor of the city, Pilsētas mēram, who was there to welcome the Adventist church to their community. kurš bija šeit, lai uzņemtu adventas draudzes sabiedrībā. How did this happen? Kā tas notika? How many think the conference hired a pastor because they like me so much? Kā jūs Start a church in domājat, Wolf cik City? daudz no viņiem domā, ka konferences nolīga mācītāju, jo es viņiem patiku? No, that didn't happen. Nē, tas nenotika. It is a lay-led church plant. Tas ir ierindas locekļu vadīts, A layperson vadīt jaunu who draudzi. receives no salary from the conference is leading this church. To vada cilvēks, kurš nesaņem algu no konferences. Look how happy one of the members is that the mayor is there to welcome. Paskaties, cik viens no draudzes locekļiem ir laimīgs, kad mēs uzņem. We celebrate, we as Adventists like to eat unhealthy things to celebrate. Lai nosvinētu, mums patīk adventistiem ēst neveselīgas lietas. But I want to take a look at this quote again from Ellen White that says that there will be church in every city and village. Es gribu apskatīties vēl vienreiz citātu, kur Ellen White raksta, ka katrā pilsētā un ciematā būs draudze. So I ask the question, what is a city? Un es jums jautātu, kas ir pilsēta? When Ellen White wrote this, cities were much smaller than they are today. Kad Ellen White rakstīja, pilsētas bija daudz mazākas kā šodien. So I picked a number. Un es izvēlējos skaitli. And I decided to say that a city is 20,000 people or more. Un nolēmu, ka pilsēta ir tā, kas ir 25,000 iedzīvotāji un vairāk. And a village would be less than 20,000 people.
Un ciemats būtu 20, mazāks par 20,000. So even communities with 1,500 people need to have a jet of light, need to have the Adventist message preached. Pat vietas, kur ir 1500 cilvēki, pat tām vietām ir jādzied Adventas vēsts. How can this vision become a reality? Kā šī vīzija var kļūt par realitāti? I believe it's through lay members planting churches. Es ticu, ka caur ierīnas locekļiem, kur veido jaunas draudzes. In Matthew 9:38, Mateja 9:38. I believe we find a church growth principle. Mēs atrodam draudžu izaugsmes principu. Jesus says, pray the Lord of the harvest for laborers. Jēzus teica, lūdziet ļaujas kungu pēc strādniekiem. My natural tendency would have been praying, God, please help there to be a church in Wool City. Man dabiskā tieksme būtu lūgt Dievam, Dievs lūdzu dod draudzi tajā vietā. To pray for Wool City. Dabiskā tendence būtu lūgt par šo pilsētu. But what Jesus would instruct us to do, Bet Jēzus mūs māca, is to pray for a church planter, for a laborer, to go to Wool City. lūgt par strādnieku, par draudzes veidotāju. And I believe as a conference, as local churches, Un es ticu, ka mums kā vietējām draudzēm, kā savienībai, when we come together, we need to be responding what Jesus asks us to pray. mums ir jāatsaucās tam, ko Jēzus saka mums darīt. And we need to be praying for more laborers. Ka mums jālūdz ir pēc vairāk strādniekiem. It took a lay person who worked in a nursing home in Wool City, Vajadzēja ierīnas locekli, kurš strādā slimnīcā, who wondered why there wasn't a church there. kurš domāja, kāpēc manā šajā ciematā nav draudzes. She drove there to work. Viņa She didn't live in the community. pati tur nedzīvoja, viņa devās tur uz darbu ar mašīnu. But she began talking with her friends, asking them, why do we not have a church in Wool City? Tad viņa sāka runāt ar draugiem un jautāja, kāpēc mums nav draudzes šajā Wool Cityjā. And God led them to plant this church. Un Dievs viņu vadīja dibināt draudzi. There's an urgent need for more church Ir planters. steidzama vajadzība pēc ierīnas locekļu. And I believe Draudžu most of these church veidošanas. planters will need to be lay people. Un es ticu, ka šiem lielai daļai draudzes dibinātājiem jābūt ierīnas locekļiem. The first reason is that the harvest is plentiful. Pirmais iemesls ir, ka pļaujumā ir daudz. There are many communities that need to be reached. Ir daudz vietas, kuras ir jāiesniedz. Second, providing a pastor is cost prohibitive. Otrkārt, nodrošināt mācītāju ir ļoti dārgi. When we start new work, there are no financial resources Kad there. mēs uzsākam jaunajā reģionā kaut kādu jaunu lietu, nav nekādi atdeves resursi. It may take years for there to be enough tithe dollars to support a pastor. Var paiet vairāk gadi, kamēr desmitais atnes atpakaļ iespēju nodrošināt mācītāju. And pastors are limited in how many churches they can add to the work that they're already doing. Un mācītāji, protams, ir ierobežoti, cik daudz draudzes viņi var But apkalpot. a pastor can support a lay person as they start work. in a Bet new area. mācītājs var atbalstīt ierīnas locekli, kurš uzsāk jaunu draudzi. Being dependent on a pastor is not healthy. Un būt atkarīgam no mācītāja ir neveselīgi. Ellen White once made a quote that was quite startling. Ellen White rakstīja kaut ko, kas ir diezgan pārsteidzoši. She has a lot of those kind of quotes. Viņai gan to ir daudz. But this one says, if the members cannot stand alone without the help of a pastor, Bet šis citāts saka, ja draudzes locekļi nevar iztikt bez mācītāja, they need to be reconverted viņiem atkal no jauna jāatgriežas. and they need to be rebaptized. Un viņus ir no jauna jākristī. Wow. Wow! We think we need pastors to take care of us, don't we? Mums liekas, ka mācītājiem mums jāaprūpē. Maybe we need to be taking care of ourselves spiritually Varbūt mums vairāk jāaprūpēs par savu garīgo and free up our pastors to go plant some churches. un atbrīvot dažus no mūsu mācītājiem, lai dibinātu jaunu draudzes. Lay planting enables pastors to utilize their spiritual gifts.
Ierīnas locekļu draudžu veidošana atklāja dāvanas viņos. Scripture says the job of a pastor is to train the members how to do ministry. Raksti saka, ka mācītāja darbs ir apmācīt locekļus, sagatavot draudzes locekļus kalpošanai. When a pastor is working with a lay person to plant a church, kad mācītājs darbojas ar draudžu veidotāju, they are training them in the skills of how to be a pastor and a church planter. Viņi to apmāca, kā būt mācītājiem jaunajā draudzē. A fifth point is that at some time in the future, it will not be possible to have church as we know it today. Persecution will come in the future. Nākotnē mūs skars vajāšanas. For example, in China, piemēram, Ķīnā, where the church is persecuted, kur draudz tiek vajāti, there's an underground church. Tur ir tāda pagrīdes draudze. With thousands and thousands of believers. Tur tūkstošiem un tūkstošiem ticīgo. Led by lay people. Kurus vada ierīnas locekļi. So we might as well start practicing principles that we'll need to use in the future anyway. Un tāpēc mums tāpat vajadzētu praktizēt šos principus, kurus mums nākotnē tāpat vajadzēs. But how can a pastor identify a church planter? Bet kā mācītājs var identificēt jaunu draudžu veidotāju? Are you familiar with the sport of baseball? Varbūt jums ir kaut kas dzirdēts par sportu beisbolu. Some similarities to cricket. I like both sports. Mazliet līdzīgs kriketam. In the United States, there's a lot of money paid to baseball players. Amerikas Savienotās valstīs ļoti liela nauda maksā beisbola spēlētāji. But do you know where they find some of those players? Bet ziniet, kur viņi dažreiz atrod tos spēlētājus? They travel to Latin American countries. Viņi ceļo uz Dienvidamerikas valstīm. One of those countries is the Dominican Republic. Viena no tādām ir Dominikānas Republika. And they'll go out in a cow pasture. They'll go out in a field with cows. Un viņi iet uz govi lauku. And they'll watch teenagers play baseball. Un viņi paskatās, kā tīņi spēlē beisbolu. And they see who has talent. Un viņi ierauga, kuram ir talants. Whose talent could be developed to become a professional. Kura talants var tikt attīstīts, lai kļūtu par profesionālu. And they recruit them to come and train to become a professional baseball player. Un viņu aicina un apmāca kļūt par profesionālu spēlētāju. I believe pastors should be talent scouts. Es ticu, ka mācītājiem vajadzētu būt talantu skautiem. Looking among their congregation to see who could be trained to be a church planter. Kuri meklē savā draudzē, kuru var tālāk apmācīt par draudžu veidotāju. Dumont says he starts a church plant. Daumans sāks jaunu draudzi. Should already identify 2 people from the core team that can be the next church planters. No kodola komandas viņam vajadzētu jau identificēt nākamos 2, kur varētu sākt paši jaunu draudzi. Why 2? Kāpēc 2? Because one might move. Jo viens varētu pārvākties. And when they move, they can start a church plant wherever else they go. Un tad, kad pārvācās kaut kur citur, viņš var uzsākt tur. One approach may be for him to turn the church plant over to somebody that's part of the group and he himself go and start another church. Vēl viens variants būtu uzticēt draudzes vadīšanu kādam jau esošās kodolu un doties dibināt jaunu draudzi. But that plan should be started ahead of time. Bet šim plānam jau vajag būt iepriekš izplānotam. This is what I saw in Victor. Šādu lietu es redzēju Viktorā. Victor, a lay person. Viktors ir ierīnas loceklis, but he had great potential to be a church planter. Bet viņam bija milzīgs potenciāls būt par draudžu veidotāju. And God bless his ministry in amazing ways. Un Dievs ir svētījis viņa kalpošanu apbrīnojamos veidos. I was visiting a church in East Texas. Austrum Teksasā es apmeklēju kādu draudzi. Sitting up on the platform, waiting to preach. Un es biju uz paaugstinājumu, gatavs jau sludināt. And I looked out in the congregation and had an impression from the Holy Spirit. Un es paskatījos uz draudzi, un man no svētā gara bija tāds There's a very strong impression about a couple that was sitting near the front row. Man bija ļoti spēcīgs tāds pamudinājums uz kādu jaunu pāri, kas that God had powerful plans for them. Ka Dievam ir spēcīgi plāni priekš viņiem. So I leaned to the pastor. Tad es piegāju pie I was there as a guest speaker. I had never seen this couple before. Es teicu, es neesmu nekad redzējis iepriekš šo pāri. I said, Pastor, who are they? Mācītāji, kas ir šie cilvēki? He said they are preparing to go to Brazil to plant a church in downtown São Paulo. Viņi gatavoja doties uz Brazīliju un veidot tur jaunu draudzi São Paulo centrā.
They are wanting to reach a group of people that has been entirely unreached, despite all the church growth in Brazil. Viņi grib doties un aizsniegt grupu, kas nav aizsniegta, par spīti tam, ka ļoti liela draudzes izaugsme notiek. They want to do something very unique and different. Viņi grib darīt kaut ko ļoti unikālu un citādu. I said to the pastor, God has a special call in their life. Un es teicu mācītāji, viņiem ir īpaši aicinājums. I invited them to come to the front. Es viņus uzaicināju priekšā. Laid hands on them and prayed for them in the ministry God was sending them. Mēs uzlikām rokas un lūdzām par viņiem, lai sveitītu Dievs viņu kalpošanu, kur viņi dosies. Do you know what he's doing today? Vai jūs zināt, ko viņi dara šodien? His church plant was so successful Šis jaunā draudze bija tik veiksmīga, that he is the director for postmodern studies for the Seventh-day Adventist Church. Ka viņš ir tagad direktors postmodern studies. Of how to reach postmoderns. Ka viņš ir pētījuma direktors, kā postmoderno sabiedrību aizsniegt. His name is Kleber Gunkolvis. Viņu sauc, tā kā jūs dzirdējāt. He now works for the General Conference. Un viņš strādā ģenerāla konferencē. But he's still planting that church. Bet viņš joprojām veido jaunas draudzes. Through the Holy Spirit, Caur Svēto garu, you will be given impressions of who you should invest in to become church planters. Jums tiks dot pamudinājumi, kuros jums ieguldīt sevi, lai tie tālāk veidot jaunas Now draudzes. Victor needs to be looking for church planters among his congregations. Viktoram savās jaunajās draudzēs arī jāskatās uz tiem, kuri varētu turpināt to. But what qualities should we be looking for? Bet kādas īpašības mums ir jāskatās? Here is a list of some of the kind of qualities that we look for in church planters. Šeit ir saraksts ar kādas īpašības mums vajadzētu meklēt tajos. Spiritual and emotional maturity. Garīga un emocionāls briedums, garīgs un emocionāls briedums. Empowering of others. Someone who knows how to build a team so that people can work together. Kādu, kurš zina, kā veidot komandu, kā iedrošināt cilvēkus. Someone who has influence. Kādus, kuram ir ietekme. They're able to help. They're able to find other people to join them. Viņi ir spējīgi atrast citus cilvēkus, kas viņiem pievienojas. An entrepreneurial spirit. Uzņēmēji gars. This is somebody who is always starting new things. Tas ir kaut kas tāds, kurš vienmēr sāk jaunas lietas. People who have started their own businesses. Cilvēki, kuri ir uzsākuši savus biznesus. And who are successful in those businesses. Un kuri ir veiksmīgi tajos. Can be very good church planters. Tie varētu būt arī labi draudžu veidotāji. They're able to create time for ministry. Viņi ir spējīgi atrast laiku kalpošanai. And it's amazing, even a busy person, when they get passionate about something, is able to create time for Un it. ir apbrīnojami, kā aizņemts cilvēks, ja viņš ir pa kaut ko deg, viņš ir spējīgs atrast laiku. They have a passion to see God's work expand and grow. Viņiem ir dedzība redzēt Dievu darbu izplašamies. And they're willing to learn. They have a teachable attitude. Un viņiem ir mācāma attieksme, viņi vēlas mācīties. So, we would all agree that being a spiritual person is the most important quality. Tātad mēs visi piekristu, ka garīgums ir tas, ko mēs visvairāk meklējam tajā cilvēkā. We already have talked about how churches that grow can say their leaders are spiritual examples. Mēs jau esam runājuši par to, ka tās draudzes aug, kuri ir spējīgi teikt, ka viņu līderi ir garīgi piemēri viņiem. But other than that, what is the most important quality for a church planter? Bet vēl bez tiem, kas ir nākamā svarīgākā īpašība draudžu veidotājiem. I have it on the list here. Tas ir šajā sarakstā. Go and discuss that in your groups. Pārunājiet to savās grupās. What's just the most important? Kas ir vissvarīgākais? You can use your own phrases to try to identify what that is. You don't need to understand the English words there. That's okay. Jums nevajag obligāti saprast tos angļu vārdus, jūs vienkārši paši ar saviem vārdiem. Other than being a spiritual person, what is the most important quality of a church planter? Nākamais aiz tā, ka cilvēks ir garīgs, kas ir nākamā īpašība, kas ir svarīga šeit? Okay, go ahead. Pārunājiet savā diskusijā. Research shows that the most important quality is that entrepreneurial spirit, or this ability to start new things. Pētījumi pierāda, ka tas ir uzņēmēja darbības gars, spēja uzsākt jaunas lietas. In fact, we see this quality in Paul himself. Mēs redzam šo īpašību Pāvilā.
who made a point that he didn't ask for anything from people. Kurš reiz sacīja, ka viņš neko nav prasījis no cilvēkiem. And when he needed resources, he went back to making tents. Un ka viņš pats šo sagādāja būvējot telts. You know, it's interesting to me because we think, well, a lay church planter, how can they do this? How can they find time to do this? Interesanti, jo mēs domājam, ierindis draudžu veidotāji, kā viņi to izdarīs. Most of these lay church planters are actually not in need of financial help from the conference. Lielākā daļa šo jauno ierindis locekļu draudžu veidotāji, viņiem nav vajadzīgs finansiāls atbalsts no They're not doing savienības. this because they need a job. Viņi to nedara, tāpēc, ka viņiem vajadzīgs darbs. They're doing it because they want to do something to make a difference. Viņi grib to darīt, tāpēc, ka viņi grib redzēt kādas pārmaiņas. Bill McClendon in the United States Bills McClendons, Amerikā, has been one of the most successful church planters that we've had. ir viens no veiksmīgākajiem draudžu veidotājiem, kāds mums ir. He, like Victor, was a lay person. Sorry? He, like Victor Jagger that I've talked about, was a lay Viņš, person. kā Viktors, par kur mēs runājam iepriekšējos vakaros, bija ierindis loceklis. He developed his own computer software company. Viņš pats izveidoja datorprogrammu kompāniju. Was making $500,000 a year. Viņš gadā nopelnīja $500,000, pusmiljonu būtībā. But felt called to plant a church. Bet tika aicināts veidot jaunu draudzi. He planted a church and grew it to 500 people. Viņš izveidoja jaunu draudzi, kur izauga līdz 500 locekļiem. The conference said, okay, we're ready to hire you. Savienība teica, labi, mēs esam gatavi tevi nolīgt, So you can do this full time. lai tu vari to darīt uz pilnu slodzi. But you have to choose Bet tev ir jāizvēlas this or your job. tas vai tavs darbs. He chose to be a pastor. Viņš izvēlējās būt par mācītāju. He doesn't make $5,000 a year now. Viņš vairs 500,000 nenopelna gadā. But these individuals that make good church planners are successful in businesses. Bet šie cilvēki, viņi ir veiksmīgi biznesā, But they're also spiritual people. bet viņi arī ir garīgi cilvēki. And when you challenge them to do something adventurous like planting a church, Un kad tu viņus izaicini darīt kaut ko aizraujošu un piedzīvojumu pilnu, kā jaunu draudzi veidot, they get very excited. viņi ļoti tiek aizrauti. And all they need is a little support from somebody who can coach them. Un viss, kas viņiem ir vajadzīgs, mazliet atbalsta no kāda, kas var viņu tā kā trenēt, And you'll be atbalstīt. amazed at what gets accomplished. Un jūs būsiet pārsteigti par to, ko viņi var izdarīt. But how big can a lay church plant grow? Bet cik liels var šis te ierindas locekļu vadīt draudzi augt, cik liela tā var būt? Can it grow as big as a church led by a paid pastor? Vai viņi var būt tikpat liela, cik draudzi, kur vada mācītājs apmaksāts? Most lay-led churches will be relatively small. Lielākā daļa ierindas locekļu vadītās draudzes būs relatīvi mazas. Because of one factor. Viena faktora dēļ. And that is, on this list, this one right here, ability to create time for ministry. Un tas ir 6. punkts, spēja atrast laiku kalpošanai. A full-time minister is able to focus full attention on a church plant. Pilnu laiku kalpotājs var koncentrēt visu uzmanību uz jaunu draudzi. Or a lay person that has another job is only able to focus part of their time. Ierindis loceklis var tikai daļu no tā laika veltīt. But they too can grow a church plant significantly by using their team to help lead the church. Bet viņi var ļoti nozīmīgi izaudzēt šo draudzi ar savu komandu. We have something I was just talking about with the pastors called a Natural Church Development Survey that tests a church health. Un šeit mēs mazliet, tas, ko mēs runājam ar tālu, bija dabīgās draudzes attīstības tests par draudzes veselību. Remember we talked about 8 categories. Atcerieties, mēs runājam par 8 kategorijām. When a church goes above 65 in their score on all 8 categories, Kurie draudzi ir sasniedz rezultātu lielāk par 65. that church is about ready to be translated. Tā draudze ir gatava uzņemšanai debesīs. They're very healthy. Ļoti veselīgi. We had 7 churches in Texas Teksasā mums bija 7 draudzes,
that scored above 65 in all 8 areas. Kuras visās kategorijās dabūja augstāku rezultātu par 65. How many of those do you think were led by, well, how many of them do you think were church plants? Kā jūs domājat, cik no tām bija vispār jaunas draudzes? Out of 7. No visām 7. 7 out of 7. 7 no 7. Church plants are typically healthier than established churches. Jaunas draudzes tipiski ir veselīgākas par jau esošām. Out of the 7, how many do you think were led by pastors? Kā jūs domājat, no visām 7, cik vadīja apmaksāt mācītāji? Or professional pastors? Profesionāli mācītāji. 2. 5 of the 7 were led by lay people. 5 no 7 vadīja ierīnas locekļi. And they had a really good coach. Un viņiem bija ļoti labs treneris. So lay-led churches can be very, very healthy. Ierīnas locekļu draudzes var būt ļoti, ļoti veselīgas. Here is a church plant in San Antonio. Šeit ir jauna draudzes San Antonio. And when you go to the GC session, you want to go by and visit this church. It's right near where the GC session will be. Nākamā ģenerāla konferences sesija ir netālu no turienes. It is a lay-led church. Tā ir ierīnas locekļu vadīta draudze. And I have here that it's the largest lay-led church in North America. Tā ir lielākā ierīnas locekļu vadītā draudze. That is not correct. Bet tā nav taisnība. Anymore. Vairāk. There's a church plant that's lay-led in Florida that has 400 people attending. Ir vēl viena Floridā, kurai ir 400 draudzes locekļi. No pastor salary. Nav nekāds mācītāja algas. This church plant, the leader is right here. Tas ir vadītājs. Sorry, it's right here, this man. Nē, tomēr tas pa labi. And this is their coach. Un tas ir viņa treneris, tas garais. They have a very active youth program. Ir ļoti aktīva jauniešu programma. Creative evangelism approaches. Radoša pieeja evaņģelizācijai. 25 nationalities. 25 tautības pārstāvētas draudzē. In this church, šajā draudzē, the elders show up 1 hour before church starts to pray together. Draudzes vecākie stundu pirms dievkalpojuma satiekas, lai lūgtu. This is the church I talk about when I mention church health. Šī ir draudze, par kuras runāju, kad minēju to veselības rādītājus. Seen their result that their score is above 65. Es esmu redzējis viņu rezultātus, kur ir pār 65. And I wonder, what is the difference between a church that's above 65 and just your normal average church? Es domāju, kāda ir starpība starp draudzi, kurai tik labi rādītāji un tādu vidēji? Will I be able to tell the difference? Vai es būšu spējīgs redzēt to atšķirību? I was excited to be there for their church organization. Es biju ļoti saviļņots uz turien doties. And of course they welcomed me warmly in the foyer of the church. Un bija ļoti iepriecināts par viņu organizāciju. I learned later that the elders had met an hour before anybody arrived to pray together. Es pēc tam tikai uzzināju, ka draudzes vecākie ir ieradušies jau ātrāk, lai lūgtu kopā. When I walked into the sanctuary, I saw a table in the front. Kad ienācu dievkalpojuma telpā, es ieraudzīju galdu. With some gifts that were wrapped on top of the table. Uz galda bija dāvanas iesaiņotas. I began to prepare my acceptance speech for one of the beautiful gifts. Es jau sāku gatavot jau runu par to, pateicības runu par dāvanu. I was from the conference office after all. Es taču biju no konferences nosūtīts darbinieks. And not only that, I was the church planting director. Un ne tikai tas, es biju draudžu veidošanas direktors. Certainly they would have prepared a gift for me. Droši vien, ka viņi mani sagatavoja dāvanu. But when they presented the gifts, bet kad viņi tās dāvanas prezentēja, I was a bit surprised because I did not get one. Es biju pārsteigts, jo es nedabūju. They had prepared them for the people who helped start their church, but who were not members of their congregation. Viņas bija sagatavotas tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja uzsākt jaunu draudzi, bet nebija šīs draudzes locekļi. And they wanted to say thank you for their help. Un viņi gribēja pateikt paldies par jūsu palīdzību. I was impressed with that. Es biju ļoti iespaidots par to. Since it's a multicultural church, I wanted to take them up on their offer of guests go first. Un tā kā tā bija multikulturāla draudze, es gribēju the guests go first for the meal. That they allow the people who are visiting to go first. Un es gribēju, protams, kā viesis pirmais nobaudīt mielastu. So I got to the front of the line. Un es piestājos rindas priekšā. But I heard that there was this man that was looking for me. Bet es dzirdēju, ka kāds man meklē. And he found me there in the front of the line.
Un viņš man piestājās rītas priekšā. He said, "Are you Pastor Evans?" Viņš teica, vai tu esi mācītājs I Evans? said, "Yes, I am." Es teicu, jā. He said, "I want to thank you for bringing your daughters Alexis, Sharella, and Rachel to Sabbath school today." Es pateicos, ka tu atvedi savas meitas Alexis, Sharella, and Rachel Šrelu un Reičelu to Sabbath school today. uz Sabbath skolu šodien. I hope they can come back again. Es ceru, ka viņas var atkal atnākt. Now, why do you think that impressed me? Kāpēc jūs domājat, tas man iespaidoja? Because he called them by their names. Jo viņš nosauc viņu vārdus. Wow. Wow. So, 2 years later, I'm coming back to preach at this church. 2 gadus es pēc tam devos, lai sludinātu šajā draudzē. The elders there, the same elders there in the foyer to greet me. Atkal tie paši draudzes vecākie mani sveicināja jau iepriekš. He said, "Good morning, Pastor Evans." Viņi teica, labrīt, mācītāj Evans. No surprise you remember me. I'm the guest speaker for the day. Nav nekāds pārsteigums, ka viņi atcerējās mani, jo es esmu viesrunātājs. Did you bring your daughters, Alexis, Sharella, and Rachel with you today? Bet viņi teica, vai tu atvedi savas meitas, tā kā jūs dzirdējāt? Alexis, Sharella, Rachel. Alexis, Šrela un Reičela. I said, "What is wrong with you? Es saku, kas jums gaiš? What kind of memory do you have?" Kāda atmiņa jums ir? He said, "Pastor, I have a confession. Mācītāji, man ir atzīšanās. I went back in my notes Es pārskatu savus pierakstus, that I'd taken from last time you were here. ko es izveidoju iepriekšējā reizē, kad tu biji. So in case your daughters came, Gadījumā, ja tavas meitas atnāca, I could call them by their names." es viņas varētu nosaukt pēc vārda. Wow, that's powerful, isn't it? Tas ir That spēcīgi. is powerful. Layla Church is going to be very healthy. Ieriņas locekļu draudzes var būt ļoti veselīgas. We're going to visit on Sabbath afternoon. On Sabbath afternoon, Sabat pēcpusdienā, we're going to talk about how the difference between an average church and an excellent church jā, tātad rītdien sabat pēcpusdienā mēs runāsim par atšķirībām starp vidēju draudzi un veselīgu draudzi. is often just attention to little details. Tas ir bieži vien runa par pievēršanu mazām detaļām. There's a concept called leadership lid. Ir tāda koncepcija par vadītāju slieksni. That is the maximum number of people that you are able to lead at this given time. Šis te slieksnis nosaka, cik cilvēkus tu esi maksimāli gatavs vadīt šajā konkrētajā laikā. When you elect a conference president, Kad tevi ievēl par konferenci Savienības prezidentu, you believe that their lid is high enough to enable them to lead the entire conference. Mēs ticam, ka šīs te slieksnes tiek paaugstināts pietiekami augsts, lai vadītu visu Savienību. If it is not, Ja tā nav, they will not be re-elected. tad šie cilvēki netikt ievēlēti, Correct? vai ne? In larger congregations, Lielākās draudzēs you place pastors who you believe will be able to lead that size of a congregation. jūs nosūtat mācītājus, kuriem jūs ticat, ka viņi spēs vadīt lielas draudzes. This is many times why young pastors are assigned to small congregations, Tas ir iemesls, kāpēc jauni mācītāji tiek nozīmēti mazām draudzēm. because their leadership lid is lower in the beginning of their Jo ministry. viņu vadīšanas, līderības slieksnis ir zemāks. Why is it lower? Kāpēc tas ir zemāks? Because of their lack of knowledge and experience. Viņu pieredzes un zināšanu trūkumu. As they gain more knowledge and experience, they should be able to lead more people. Gūstot vairāk pieredzi un zināšanas, viņi varēs vadīt vairāk cilvēkus. But there are many things that can limit our leadership ability. Bet ir vairākas iespējas lietas, kas ierobežo šo te līderu spēju. If we're having marriage problems, do you think that will impact our leadership Ja ir ability? problēmas laulībā, kā jums šķiet, vai tas ietekmēs? How about if we're having financial problems? Vai, piemēram, finansiālas problēmas? What if we have problem with self-discipline, Ja nu gadījumā ir problēmas ar pašdisciplīnu, of keeping appointments, ierasties norunātajos tikšanos laikos, of responding to phone calls? atbildot uz telefonu zvaniem. What if we are socially rude to people sometimes? Ja nu mēs esam sociāli rupji pret cilvēkiem, What if we simply don't have a certain amount of knowledge to know how to lead in a different way? ja nu vienkārši mums nav pietiekami daudz zināšanas, lai zinātu, kā For vadīt. example, we talked about deeply investing. Piemēram, mēs runājam par dziļu ieguldīšanu. What if nobody deeply invested in you,
so you don't know how you would do that for someone else. Ja nu neviens tevī nav dziļi ieguldījis, kā tad tu zinās, kā citā ieguldīt Will dzīvi? that limit your leadership? Vai tas ierobežos tavu vadīšanas spēju? Each one of us needs to take responsibility to grow ourselves. Katram no mums vajag uzņemties atbildību izaugt, So we can be more effective leaders. lai mēs varam būt efektīvāki vadītāji. And as we're responsible with what God has given us, Un esot atbildīgiem par to, ko Dievs mums ir devis, He will give us greater Viņš responsibility. mums dos lielākas atbildības. With a layperson, Ar ierindas locekļiem. the lid that they reach, and the reason the church plants don't usually grow quite as big, Slieksnis, ko viņi sasniedz, un iemesls, kāpēc draudzes neauga liels, is their ability to create time for ministry. ir viņu spēja atrast laiku kalpošanai. So, in the model that we've established, Un tāda modelis, ko mēs esam izveidojuši, we want to be sure that every lay church planter has a coach. mēs gribam būt pārliecināti, ka katram. And we want that coach to meet with them every month. Mēs gribam, lai katram ierindas locekļu draudzes veidotājiem ir treneris, jeb no angļu coach, tas nav īsti, kas apmācījās. We also want the coach to meet with the church plant group once a month. Mēs gribam, lai šis treneris tiekas katru mēnesi ar jauno draudzi. And then we want a support system in place from the conference. Un tad mēs gribam, lai arī savienībai, jeb konferencei ir atbalsta sistēma. What are some ways that we can support lay church planters? Kādi ir veidi, kā mēs varam atbalstīt ierindas locekļu We can draudžu provide veidotājus? resources for them. Mēs varam sagādāt viņiem We can provide resursus. them with a coach. Mēs varam viņiem sagādāt treneri. We can provide training events. Mēs varam nodrošināt apmācības, seminārus. I'm visiting with Dumont about a seeds conference, a church planting conference. Toms Evans man ielūdz uz draudžu veidošanas konferenci. We hold those conferences for two reasons. Mēs šīs konferences, kuras saucās tā kā sēklas tulkojumā seeds. One is to recruit new church planters, Viens iemesls ir, lai atrastu jaunus draudžu veidotājus. pastors and lay people who are willing to step forward and Gan say, "We'll plant a mācītājus, gan church." ierindas locekļus. But the second one is equally as important. Bet otrs ir tikpat svarīgs. And that's to provide support for people who are already planting churches. Un tas ir nodrošināt atbalstu tiem, kuri jau veido jaunas draudzes. They need their batteries re-energized. Viņiem viņu baterijas atkal vajag uzlādēt. And when they come and hear the stories about what God is doing, Un kad viņi dzird stāstus par to, ko Dievs dara, when they hear about lives being changed, tad viņi dzird, ka dzīves tiek izmainītas. when they get new ideas of things that they can try to reach people with, Kad viņi ierauga jaunas idejas, ko viņi var izmēģināt, they return to their church plant enthused and excited. viņi atgriežas uz savu jauno draudzi entuziasmu pilni. Now I want you to look at this from a financial perspective for a moment. Es gribu, lai mazliet paskatāmies uz finansiālo perspektīvu. A church that's led by a layperson Draudze, kuru vada ierindas loceklis, does not receive any tithe dollars for the tithe that is returned from that church. nesaņem nekādus desmitā tiesas ziedojumus. Those resources are freed up to be able to use in other Šie areas. resursi tiek atbrīvoti, lai izmantotu viņus kaut kur citur. And I always challenge leaders, Un es vienmēr izaicinu vadītājus, use some of those resources izmantojot dažus no šiem resursiem, to provide support for those that are planting those lai churches. atbalstītu šos te jaunos draudžu veidotājus. Resources, materials, Resursu materiāli, training events. apmācības pasākumi. One of the favorite activities we had, which would be many years down the road for you, Viena no mīļākajām lietām, kas mums ir, is we actually had every year an appreciation banquet. mums ir katru gadu tāds novērtējums, ja pateicības bankets, Where we would bring our coaches and the lay church planters together and we would have a big kur celebration. mēs kopā uzaicinām trenerus un draudžu veidotājus, un mums ir liels svinības With a Lido quality meal. ar lido kvalitātes mīlestību. We let them know how much we appreciate what they're doing to help Mēs gribam, expand God's word. mēs gribam, lai viņi zina, cik ļoti mēs novērtējam to, ko viņi dara. There are lay people that are
excited and willing to step forward to plant churches. Ir ierīnas locekļi, kuri vienkārši sajūsmā un vēlas dibināt jaunas draudzes. We simply need to present them with the challenge. Viņiem vienkārši vajag dot šo izaicinājumu. And they will step up and say, yes, we will be a laborer for God's work. Un viņi nāks un teiks, jā, mēs gribam būt Dieva They're not asking for any money. darbinieki. Viņi neprasa naudu. They just need to be supported in the process. Viņus vienkārši ir jāatbalsta procesā. All right, I think that, let me share with you what happened in the whole city. Un es jums līdzdalīšu, kas notika šajā Wolfsburgajā. That is a true map of the United States, not like my Texas one the other day. Šī ir patiesā Amerikas Savienoto Valstu That's a map of Wolf City. You can see Florida down there, right? See the Great Lake right up there in Michigan? Tur ir lielie ezeri. I live right over there now, so I moved from here to here. Es tagad tur dzīvoju un tur ir Teksas. So what happened? Kas notika? They actually opened a second-hand thrift store. Viņi īstenībā atvēra lietotu apģērbu veikalu. I think that was an excellent choice in terms of reaching their community. Man likās, tā ir izcila izvēle, kā aizsniegt cilvēkus. It's a very poor community and there was no such store in the community. Ļoti nabadzīga vieta, tur nebija tāda veikala. The lady who was their first baptism ended up being the manager of the thrift store. Sieviete, kas bija pirmā, kas tika tur nokristīta, bija vēlāk veikala vadītāja kļuva. They started 10 regular Bible studies in the community. Viņiem sākās 10 regulāras Bībeles stundas šajā sabiedrībā. And as a result had their first baptism. Tas rezultējās pirmajās kristībās. But they are having a great time. Bet viņi izbauda vienkārši, viņiem ļoti labi pavada laiku kopā. So this is the lady that they baptized. Šo viņi kristīja dāmu. This is the pastor who is coaching them. Tas ir mācītājs, kas tā kā trenē, nodrošināja coaching. And right here is their lay leader. Un šeit ir tas ierīns locekļu līderis. You're never too old to plant a church. Tu neesi nekad par vecs, lai dibinātu jaunu draudzi. In fact, one of the best church planters I know. Patiesībā viens no labākajiem draudžu veidotājiem, ko es zinu, is a lady in London, England. Ir dāma Anglijā, who at the age of 79 kura 79 gadu vecumā is in the process of planting her fourth church. Kura jau 4. draudzi plāno tagad in a Muslim community. Dibināt musulmaņu kopienā. Amazing woman. Abrīnojama sieviete. My Aunt Marjorie, right here. Kur man tante Marjorie. She's attended church a couple times. Viņa dažas reizes apmeklējusi draudzi. The members have gone to visit her in her home. Draudzes locekļi ir viņu apmeklējuši mājās. And she actually even accepted Bible studies. Un viņa pat ir pieņēmusi Bībeles stundas. Now she's losing some of her memory. Viņai zūd atmiņa. But it is a wonderful thing for me to know. Bet man ir brīnišķīgi zināt, that the Seventh-day Adventist Church has taken an interest in my aunts. Adventistu draudze interesējās par manām tantēm. And really the lay people that are reaching Wolf City are some of my heroes. Un daži ierīnas locekļi, kas Wolf Cityā mēģina aizsniegt cilvēks, ir mani varoņi. So how about Latvia? Kā ar Latviju? Is it time for a jet of light? Vai ir laiks gaismas stariem? City and village? Katrā pilsētā un ciemā? Can you lead the way for the Baltic Union? Vai jūs varat rādīt ceļu Baltijas unijai? Can you become the top church planting conference in your Vai jūs varat kļūt labākā draudžu veidotāju savienība Eiropā? When others think of Latvia, can they think about all you are doing to try to reach your country for Jesus? Kad citi iedomājas par Latviju, vai viņi varētu iedomāties par to visu, ko jūs darat, lai sniegtu cilvēks Jēzu? I want to be very practical. Tagad es būšu ļoti praktisks. Because that's the end view. That's the big picture. Jo tā ir tā lielā bilde, uz kuru mēs skatāmies, tas gala rezultāts. It will take a while to get there. Tas paņems laiku, lai tur tiktu. You probably realistically can't go out and start 100 churches. Jūs droši vien realistiski nevarat iet un nodibināt vienkārši 100 draudzes. This is how I've seen it work. Es esmu redzējis to, kā tas darbojas. So we call pilot projects. Mēs to saucam par pilotu projektiem. It's where you would start 1 or 2 highly effective church plants. Tas ir, kad jūs uzsākat 1 vai 2 ļoti efektīvas draudzes, that are working effectively in your cultural context. Kur jūsu kultūras kontekstā ļoti efektīvi strādā. So that when you begin to talk with all your churches and all your members about church planting,
Tad, kad jūs sāksiet runāt ar pārējām draudzēm par jaunu draudžu veidošanu, you don't have to be telling them about what's happening in Brazil or England or Texas. jums nevajadzēs stāstīt par to, kas notiek Brazīlijā, Anglijā vai Teksasā. You can say, we've done it right here. Jūs varēsiet teikt, mēs esam darījuši to šeit. We have these 2 church plants that you can go and look at and see what God is doing right here in Latvia. Mums ir šīs te 2 jaunās draudzes, kur jūs varat aiziet un pasīties, ko viņi They're dara. reaching people for Jesus. Viņi aizsniedz cilvēkus. They're making a difference in their community. Viņi rada pārmaiņas savā And if you sabiedrībā. like what they're doing, you can do something like that in your community too. Ja jums tas patīk, ko viņi dara, jūs varat darīt to pašu savā vietā. That's what it takes to get started. Šis ir tas, kas prasa sākumu. Something tangible that people can see in their own context. Tā kaut kas taustāms, ko viņi paši var redzēt savā kontekstā, savā That sabiedrībā. doesn't stress them out. Kas neliek viņiem And what I mean by that, stresot. you don't want a church plant that is so radical. Jūs negribat draudzes, jaunu draudzes, kas ir tik They radikāli. do crazy music, Piemēram, traku mūziku, do all this strange stuff. kur dara visu šīs dīvainās lietas. And people look at that and say, you know, that's interesting, but that's not for us. Kur cilvēki paskatās un saka, nu, tas ir interesanti, bet tas nav priekš mums. You want church planting done in such a way Jūs gribat draudžu veidošanu darīt tādā veidā, that the focus is clearly on winning souls for God's kingdom. lai uzsvars un koncentrēšanās ir uz cilvēku, uz dvēseli mantošanu un Dieva valstīs paplašināšanu. It's not just to do something different or to do something because we like it. Nevis darīt vienkārši kaut ko citādu vai tāpēc, ka tas mums patīk. And I want to say church plants that become all about music, which some do, Un es esmu redzējis, ka dažas draudzes, jaunās draudzes, galvenais uzsvars ir uz mūziku. they've missed it. Viņi ir palaiduši garām kaut ko. Church planting is all about soul winning. Draudžu veidošana ir par dvēseli mantošanu. Whatever methods, whatever we do, has to result in people coming to know Katram Jesus. metodēm, visam, ko mēs darām, tam ir jārezultējās dvēseli mantošanā. If that is not the result, we need to change our Ja tas methods. nav rezultāts, mums jāmaina metodas. And you may need to try many things before you figure out what works best here in your Varbūt pat context. vajadzēs izmēģināt vairākas lietas, pirms jūs saprotat, kas darbojas. But the Holy Spirit will direct you. Bet Svētais Gars jūs vadīs. And it's not usually about what we like. Un tas nav parasti, tas nav par to, kas mums patīk. It's about what meets the real needs of people who need Jesus. Bet tas ir par to, kādas ir īstās vajadzības cilvēkiem, kas meklē Jēzu.